Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera di HT01, di HT02. Jadi untuk video kita pada kali ini, saya akan membincangkan tentang oxidative phosphorylation dengan lebih mendalam. Ya, pada pelajaran yang lepas kita dah melihat bagaimana terdapatnya 4 ATP yang dihasilkan synthesized by substrate level phosphorylation. Kita juga dah dapati tengok macam mana terhasilnya synthesis of NADH, iaitu sebanyak 10 NADH yang dihasilkan. Kita juga dah tengok bagaimana terhasilnya 2 FADH2. Maka NADH dan FADH2 ini adalah electron carrier molecule, di mana elektron yang dibawa tersebut adalah satu elektron yang mempunyai tenaga yang tersimpan. So hari ini kita akan tengok bagaimana oxidative phosphorylation ini berjaya menghasilkan ATP. Daripada pengamatan kita pada video-video yang lepas, pelajaran yang lepas, terdapat 34 ATP yang akan dihasilkan melalui oxidative phosphorylation. Jadi pelajar kena tahu bagaimana 4 ATP yang dihasilkan melalui substrate level phosphorylation dan bagaimana 34 ATP yang dihasilkan melalui oxidative phosphorylation. Jadi jumlah semua ATP ini adalah sebanyak 38 ATP bagi satu active cell yang kita perlu pelajari. Baik pelajar, kita akan mulakan proses pembelajaran kita dengan mengenali bahawa oxidative phosphorylation terdiri daripada dua peringkat. Peringkat yang pertama kita namakan dia sebagai electron transport chain. This is the first part. Electron transport chain ni terdiri daripada a series of protein complex. A series of protein complex. Complex number 1, complex number 2, complex number 3 dan complex number 4. And also mobile electron carrier. Mobile electron carrier Q, mobile electron carrier cytochrome C. So ini yang berada located at the inner membrane of mitochondria. Itu adalah first part bagi oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation juga terdiri daripada chemiosmosis yang terdiri daripada satu struktur protein yang dinamakan sebagai ATP synthase. Baik pelajar, mari kita mulakan pelajaran kita bagaimanakah daripada elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 dapat generate ATP. Rajah ini adalah satu rajah yang sangat penting untuk kita faham tentang oxidative phosphorylation. Kita akan mulakan dengan NADH terlebih dahulu. Sebutan bila saya sebut ni pelajar tulis ya. Okey, baik. NADH ada sebanyak 10 NADH ya, yang kita tahu ada 10 NADH. NADH will oxidize. NADH will oxidize. Anak panah ini, NADH will oxidize. Apabila NADH ini oxidize, NADH ni akan donate elektron. Pelajar ingatkan bahawa oxidation ni donate elektron kepada kompleks 1. NADH oxidize kepada NAD+. Kompleks 1 ini menerima elektron. Complex 1 become reduced. Molekul yang pertama yang akan menerima elektron ini adalah kita panggil sebagai flavoprotein. Yang tak ada dalam rajah ni, tapi ada satu molekul kecil yang menerima ni adalah flavoprotein. Kemudian elektron itu akan dibawa kepada aras yang tinggi. Daripada aras yang tinggi ini, elektron dekat sini akan dihantar kepada coenzyme Q. Di sini complex 1 is oxidized. Pass the electron to the coenzyme Q. Apabila berlaku reduction dekat sini, ada berlaku oxidation dekat sini, maka redox reaction di sini akan generate energy. Energy used to pump the hydrogen ion from matrix of mitochondria. Kawasan ini matrix of mitochondria to the intermembrane space. Kawasan ini adalah intermembrane space. Okay, baik. So highlight arrow ini dengan warna hijau. Ini adalah pergerakan hydrogen ion. Highlight arrow
ini berwarna dengan warna biru. Highlight arrow ini dengan warna biru. Baik, elektron sekarang berada dekat coenzyme Q. Coenzyme Q pass the electron to the complex 3. Apabila complex 3 ni menerima elektron, complex 3 become reduced. Okay, menerima elektron dia akan reduce. Complex 3 pula akan pass elektron to the cytochrome C. Apabila complex 3 ni pass elektron kepada cytochrome C, complex 3 become oxidized. So ada reduce, ada oxidize. Maka redox reaction di sini akan generate energy to pump. Perkataan yang saya guna adalah to pump. To pump hydrogen ion from the matrix of mitochondria to intermembrane space. So highlight sekali lagi yang ini pergerakan ini dengan warna yang sama pada kompleks 1 tadi yang kamu buat. Dan teruskan arrow ni dengan warna yang kamu kekalkan tadi. Baik. Sekarang elektron berada dekat cytochrome C. Elektron cytochrome C will pass the electron to the complex 4. Dia pass electron to the complex 4. Apabila cytochrome C pass electron to complex 4, complex 4 accept the electron. Complex 4 become reduced. Okay. Complex 4 pass electron to the final electron acceptor, oxygen. Complex 4 pass electron to the oxygen. So, complex 4 ni bila dia pass electron to the oxygen, complex 4 become oxidized. So, berlaku tak redox reaction? Ya, berlaku redox reaction. So, redox reaction tadi akan generate energy to pump hydrogen ion from the matrix of mitochondria to the intermembrane space. Maka dalam satu pergerakan elektron daripada NADH, dia akan mengepam 1 hydrogen ion, 2 hydrogen ion, 3 hydrogen ion. Dan elektron itu sekarang berada dekat oksigen. Oxygen is a final electron acceptor. So once the question asks you what is a function of oxygen, jawapan kita adalah oxygen is a final electron acceptor. Apabila oksigen ini menerima elektron, oksigen is reduced into the water. Dan inilah persamaan dia. 2 hydrogen ion plus half of oxygen equal to water. So ini yang berlaku pada pergerakan elektron daripada NADH. So faham kat sini, 1 molecule of NADH will pump 3 hydrogen ion from the matrix of mitochondria to the intermembrane space. So fahamkan kawasan ni adalah intermembrane space, kawasan ni adalah matrix of mitochondria. Itu bagi NADH. Baik pelajar, mari kita tengok balik untuk FADH2. Ini adalah another half of paper, kertas baru kamu. Untuk pergerakan elektron menggunakan FADH2, kita harus clearkan dia, fahamkan dia. FADH2, kalau kamu tengok arrow ni, FADH2 akan pass elektron to the coenzyme Q. FADH2 donate electron to coenzyme Q via complex 2, melalui complex 2. FADH2 bila dia donate elektron, FADH2 oxidize into FAD. Coenzyme Q pass electron to the complex 3. Complex 3 become reduced. Complex 3 pass electron to cytochrome C. Complex 3 become oxidized. Maka 1 hydrogen ion akan pump. The redox reaction will generate energy to pump hydrogen ion from matrix of mitochondria to the intermembrane space. Apabila cytochrome C pula pass electron to complex 4, complex 4 become reduced. Complex 4 will oxidize, pass the electron to the oxygen. Ada reduction, ada oxidation, so the redox reaction at complex 4 will generate energy to pump hydrogen ion from matrix of mitochondria to the intermembrane space.
So, berapa hydrogen ion pump daripada elektron pada kompleks pada FADH2? So, daripada FADH2, elektron tersebut akan generate energi untuk pump 1 hydrogen ion dan 2 hydrogen ion. Maka pemahaman kita iaitu 1 NADH akan pump 3 hydrogen ion, manakala 1 FADH2 hanya pump 2 hydrogen ion. Elektron tadi akan pass to the oxygen. Oxygen will act as a final electron acceptor. Oxygen reduce into the water. So, jadi untuk elektron transport chain, matlamat dia adalah menggunakan tenaga daripada elektron untuk pump hydrogen ion daripada matrix of mitochondria menuju kepada intermembrane space. Jadi apabila keadaan itu berlaku, maka kita kena jelas bahawa 1 NADH berjaya mengepam 3 hydrogen ion, manakala 1 FADH2 hanya dapat mengepam 2 hydrogen ion. So this is very important things, bagaimana kamu relate redox reaction yang berlaku melibatkan energy from the electron to pump the hydrogen ion from the matrix of mitochondria kepada intermembrane space. Nanti apa yang berlaku kepada hydrogen ion dekat kawasan intermembrane space, kita akan sambung pelajaran kita dengan chemiosmosis. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.